Дора, чего шахсиям все дора? Все шахсиям, я буду перекатывать шаму. Он все раз. Играсы за чёрта давлати, уж полный шахсиям. Чай вообще на чёрта давлати, габзани на. Мол, мапек шо. Вообще все просто. Все да, бат мапек шо. Я чупаланду шадиди. Надеюсь. Роза, мегила 200-300 айфарот шама шахсият чай габзаниш намед. Мунат буру айс биё хайкл. Ягон барай фурӯшӣ ҳаст. Гӯшти фурӯшӣ ҳам надоре. Куҷо меравад пурсиш? Куҷо мере? Куҷо? Ё надо. Ё ҷурои мусои соат бошад. Ҳам тизата поён карда ки дара мераванд ё ки дара мефармӣ чива ина барун пол мегирад چی خیلی؟ سلام علیکم. سوستین؟ داماش مخبین تنجی. بولیختای؟ نه یا. یوردن؟ مردکه. سوستین دیگه؟ داماش. سبب ایدو گشتی؟ شا. کجا میری؟ کام طرفش میری؟ بزرگ نسی. بزرگ؟ اوه مالادی. ای کی سوختانی نیسته گم برا مرا. نه. کیه گوه محمرات و کلمراده. ای خواهی توب خبشینین. نسید بکن. رو بیان توب خبشینین. در داره بخاری به سفر از دور در داره ماشین داره این. چون نداشتن کل نده اتاری یا اتارش در چی بود او چوی مختر یا اتاری برشد چلوک Tam tam música aqui na puxa da praia. Salut abi çıkıyor. Taraf skoru kaçtı işte kaç aldı burada.
Her tarafga park. Salli tushunadi. Tushunadi. Şu salli tushunadi. Kızını ister. Tayp uçam cümlede işte. Bir abi. Kovramı unamıyorum. Saat yakıştı. Yakışa. Ya yakışmıştı. Tam adamı kalona açıklar ki derece durur. آقای جان خیلی برای شما ارزش قائله، یعنی از چیزی که شما فکر میکنید خیلی بیشتر دوستتون داره. میگم بهتره بریم پیشش و همه چی رو اعتراف کنید. اینجوری وجدان شما هم راحت میشه. شایدم یه روز منو بخشید. تو پیوام کلیه عاشق جان شدی آره. Hoş bulduk. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Vay. Hadi işem bak koyalım. Hadi ne yapacağım? Oturun. Alın diyeceğim bak. Ya şu yaptı da ne yapacağım lan? Ya şu olsun. İşam boğa. Mana. Ha işam boğa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Oh. Boy. Yakınlı iştaha. İşam boğa. Bismillahirrahmanirrahim. Lan o benim kuş lan oraya. Nereye uzaktan ne yaptırır mı? Vay. Bismillah. Внимание! Видео носит ознакомительный характер для защиты законопослушных граждан от мошенников и никак иначе. Привет подписчикам канала и случайным зрителям этого видео. Довольно часто в последнее время на мобильных телефонах звонят с неизвестного номера.
Обычно с предоставлением банковских услуг, также страховые компании. А еще бывает, что звонят с московского номера, вы просто молчат, или при ответе сбрасывают трубку, и звонят из таких номеров обычно боты, для того, чтобы собрать телефонную базу в действующих номеров. В этом видео я расскажу, как пробить практически любой действующий номер, узнать, кто с него звонил. Я думаю, что такая информация для вас будет полезным. Я вам покажу все возможные способы в этом видео. Самый простой способ – через Яндекс. Введем номер, который нас интересует. Либо сайт «Кто звонит РФ». Номерам даже есть комментарий. Второй способ. Что делать, если нет номера ни в каких базах данных? Можно поискать через WhatsApp или Viber. Добавляем ВКонтакте интересующий нам номер. И вот мы видим имя и даже фото. Будьте осторожны, когда оставляете фотографию в различных сервисах. Злоумышленники могут воспользоваться этим. По фотографии можно использовать. Сделаем скриншот. Делаем обрезки, чтобы оставалось только фотографии. Используем Яндекс.Картинки, чтобы найти информацию об этой фотографии. Третий способ. Можно узнать, кому принадлежит номер, через онлайн Сбербанк. Отсюда у злоумышленника есть ваше имя и отчество. Также можете установить специальные предложения на телефон, чтобы поднимать трубку или нет. Вот такие способы, ребят. Не забудьте подписаться на канал и ставьте лайки. Берегите себя и своих близких. Пока-пока, до новых встреч. سلام علیکم برادرها. امروز ما یک چند دهان گپ درباره اویله‌داری گپ میزنیم. یعنی مقصد گفتنیم که آیا ما برای فهمیدن کی بودن زن، فرزند، برادر، مادر ای پدر، اما من گفتنیم ما پیش از همه برای کی بودن زن و فرزند و برادر، پدر و مادر، کی میگه زن خوب است، برادر خوب است، или فرزند، или پدر و مادر؟ من دوام چند سال برای
کی بودن زن و کی بودن فرزند و کی بودن پدر و مادر و برادر فکر کردم. یکی من کی بودن زن و فرزند و برادر رو همشه تحلیل کردم برآمدم، اما نمیگم. ای شما خواهش میکنم برادر که انا برای همه میگم که فکراتونا در کامنتاری بنویسید. زن هست نیکی خبر داره هر یک کسی چی فکر داره نسبت همه گفته های من. فکراشون در کامنتاری بنویسم. با ما دوام این ویدیو دارم کنکریت درباره زن فرزند گفتم میگذارم. برادر، پدر، مادر، اپا، خواهر. یکی اولین از شما خواهش میکنم که شما اول فکراتون رو در کامنتاری بنویسید. مایلت چه میگین مرا بگین آشنا شود. یکی فکراتون رو نویسید. حالا میگین که شما چی بختون رو نشانه میدید. ما تصور میکنیم که شما هم گپا می نویسید. میگین یکی هر یک چیز وقت ساعتش هسته. ما آینده ویدیو ها دارم. من ویدیو خوب دارم یکی ولی نمیخوام پیشکش کردم برای اون که کمتر وقته که من وقت ساعتش آمده روز و ساعتش بعد من پیشکش میکنم. انا برای همه ای شما همه پتیشگاه محترم خواهش میکنم که فکر عقیده و سودن در کامنتاری بنویسید. خب امروز ما در لینتا قرار داریم. برادر اهل اسلام اینا ویلیک های 4999 اکسیای 10525 امروز 4999. اینا کسایی که گرفتنی باشه اینا لینتا вообще акция. فقط در ویلیکو ну 10,525 рублей. Без карты? Да, с картой вот 5000. 5000, да. Вот написано уже, цена по карте лента. Да, а карта есть все равно. Все 5000, да? Покупать это, да. Брат, нам тоже нужен велик. Бародаро панот бахда хама ҷуда аксияс.
скидка рафтистай, ҳамашда. Ина чизе гирифтани бошага, ҳамаш ва скидка. Инга чӣ нархоад, аҷа чӣ судага. ҳамаш скидка қатия. Ина касоне ки чизе гирифтани боша, марҳамат бия. Нархо арзон қатӣ мегирам мерава. Мы летим так высоко.
Салому алайкум дӯстони азиз. Мо имрӯз қарор дорем дар метро Азеркӣ. Хоб, метро Азеркӣ. Инҷа Мираҷ, пеши Окей. Ҳам пеши метро дем карочи мо. Мо ҷойгир ҳастем ҳозир дар пеши метро худишта. Метро Азеркӣ. Хоб дӯстони азиз, инҷа хай ҳастай ҷа ҷои помидор мефурӯхтагию, гелос, харбузаву, зелен пелин чизо ҳама чӣ ҳастай пеши метро да. Хоб ай тарафш ҳастай Икеа. Икеа хай чӣ хел бугум? Как лентаурам бозори калонай, магазини калонай. Инам хеле дӯстони азиз, инҷа Мираҷ. Хай Мираҷа медонӣ ки ҳадсе ки вай боша ҳастай. Ана ай территория маршрут ҳам ҳастай. Маршрут кадом тарафе бихоҳен агар маршрутам ай тарафам мерам маршрутшам. Ина ай кӯча у тарафшам раҳш ҳастай. Ав тарафшам мошино маршрутам мераванд. Хоб бо Виноградова, блин! инам хел дӯстони азиз. Бо чира бо баҳри шумо пешкаш кунем. Хай пеши Озоркӣ нам хел мефурем у тарафда чизо ҳастай. Чунон дора? Ана озеро ҳастай. Озерои калон ҳастай ки мисол вақте гармӣ боша агар ҷои истироҳати хусусанда беҳтарин точкаҳои хуб дора. Қафои дам хел мегзарӣ. Нав тараф як 2-3 минут раҳ ба пеши озероро мерасем. Ина ки дӯстони азиз, мо ҳам хати сёмкамро баҳс мекунем. Метро да медроем. Мо дар паноҳи Худованд нигоҳбон ту бошад. бинандаҳои азиз гиромӣ, мо дар навбати пуда ҳастем. ина говоямо. инаиш чӯпонамо. подавун. ина пуда. ина. О, навҷа бо қадавай бо. ина бини. хайна ҳа. ҷое ки мо нӯбат меем. ина ҳа. ку нақл кард Карим. баъд нӯбат мерая. нӯбат мерай бо ё тӯба кардӣ? Тӯба кардам. гова боло, гова хами. ина. гоҳе ба қадавдан ҷошда навду Карим.
خیلی تو نوبت دیگر خداحافظ. زده تلفن تمام شدش تای روز دیگه یا نمیدونم چند قوس پید میکنیم درشی میریم جبلی کارو دافع گرفتگی دور نمیدونم یکی 4999 خیلی که سوز اینه خب این ایش 15999 ویلیک کیو بهترین ویلیک ها ویلیک های زوری زورن ولی ویلیک ها دا اکسیه میشه خیلی ولی اکسیش معلوم نیست که میشه میبینیم دا درشی اکسیه یا که میشه معلوم جای کلی بلشنی سوشان جای همونش من جای تورتوش همه این عمود چی خیلی اتفاره هستن تورت خب 555 جای 500 هم ده ساده چند بالا سر میشه کلوچه نه ساده نه هم خیلی بالا سر میشه میرم برادرها با خیلی ایسینش دیگه و قموده چی ندارم چل روبل چی سر میشه گرامش 1 گرامش 100 گرامش 40 روبل این فاتیره خودشو میپزنه کیلو چخلا نومالا این سالات چخلا اتفاقا چخلی نمود سالات اتفاقا این هسته 100 گرم 48 هم خیلی سر میشه میره فهمیدی نه کتا جلن داشته باشن هم خیلی میاه اینجا چیزای سویجی میگیره میبره Нет, если когда я заходила, они работали, стояли бы, нет, меня видно было. Я заходила. خب حالا واش نچخلی نه گوشت چیکاتیه نمالو Приложь 215 184 من خیلی سر میشم میروم 174 157 این خیلی نرخ اتفاق هسته 160 چیوش میشه داشکیوش Aya 184 سال میشه 184 جای 190 شم هسته 157 شم هسته همه نمود هسته
خب مال پناهتون بخدا برادرو خیلی کمتر بود دستگیری کنی شما اما وقت نمیم عذر بسیار وقت نمیم مثال ویدیو پارتون کار دایم بسیار عذر اینجا ما اینجا خیلی گوشت گرفتیم لیکن گاه که چخیل همی برادر گوشت خودش همینجا میگیرم میکشه گوشت بهترین گوشت این گوشتی گوسپنده او باز گوسپنده گوسپنده خیلی نبینه با یگون چشمانندی نداره این جنبش روغن شگرفتگیه خیلی بهترین قصاب هم خمیشه خیلی شدنه اینجا فرماش بوده بود فرمای خچو این دایی پرا فرما هم داره برای چکن قصاب خونه هم از هم درون نداره نه مالادیست این از من نمبر تلفن شده همینجا چی میکنه نمبر تلفن هسته این نمبر تلفن شما سیمکارت میکنه موزی این نمبر تلفنش کسی در کار باشه نه همینجا زنگ میزنه میاد گوشت میگیره میره بهترین گوشت یکم جای خیلی چوسی نداره تازه خودشون میگیرن میکشن خودشون قصابن همه کارش خودشون میکنن خیلی رنگی بگیم که با گوشتی دیگرش عرارش باشه تو دسته خیلی نیست زنده باشه پناه تو بخدا زنده باشه خداوند ساق سلامت نگهدار تو باشه در پناه خدا باشه کو حالا ایش تا میخنم ایسی میریم کو یالی کنکی رسیده میگه این اینجا حالا رسانه بیده همین برادرها کدمی دا گوش دار کوش ها اینا بیین این همین جاش همین نوسترگه اسکانتر بولو طرف کرد بیایینا گوشتی بهترین گوشتی توزه کدمی دا سان پتربورگ باشه مترو دو بین که ulica Nova Sergejevska, kar tarak bolota. Duran diyor. Diyor gustiş ne karibu, gusti hava bovariya. Ya bu durak bu sakal na gustişe. Ya bu hava cevap dora. Yine durak toçka, başına başa toçka. Kuşkarı merhaba. Oo, yine baradar kuşkarı merhaba. Bu ini hava cevap dora mu megin ki maksat gusti halala. بواری داری ماشینی دیگه گوشت بهترین یا اون چه خواهی؟ نه این چخی حسین کبروری شونای با لباسای زمستونا شونای همه چی شونای اینا نزدیکی جا میبرورا ها؟ یو اینجا جای ماشین ساز کنی شونای با بهترین چیزا هست خب باردارا جا فراموش نکنی تاریک بود راستی گفت خاکی ویدیو هم خیلی تاریک مانده گه بخشش زیاد عذری یک جهان عذری کلان جورا که با ویدیو هم کم تر تاریک ما گازل انگاه کنی باردارو این هم بی پسکینا و ماشینه دیده از یکی این سوپر میشاده 6 متر گازل بینه که یک دو تا ماست داره خیلی ایموبان کلاش تا میخوره رنگ فرو بلند دیره خیلی که چیش کنون بیا آنه دیده نخواه ای باینش خیلی داره چون داره ماست اینکه میریم جای گوشت آزی نشون تو میتیم این ما جلو در مغازین گوشت رسیدیم اینجا گوشت اینجا میفروشم Такие большие пойдет? اون جلو آرشه فقط گوشتی اسپان گوشتی گو خیلی یگان سی خیلی شکاکی نداره برده همه چیز تازه حلال این جلو فقط
جگر شیش اینا که جلو دل گرده دل جگر گرده مرده همش کراچی که بابشی 200 تومان ها کیلوشه 2 کیلو دل گرده مفتی دل گرده جگر میگیری؟ او جگر هم دیگه یا تا دل یا تا گرده اونم 2 کیلو نشد کمونش دیدی نه یک براتن کام تا روغان شمون یا نه روغان میگیریم روغان میگیریم به روغان نمیشه 2 کیلو روغان چند کیلوش 100 سومی یا 2 کیلو روغان مفتی 1 کیلو 2 کیلو 1 کیلو دورم ایکستان این چای چیه؟ اینا ما چیه؟ اونمو دنبای دنبال چند تومان 400 سومی اوی این عینه بیادنه عینه این چیه گوه؟ او بگیری شامونه هیچ نمیکنه ای گوسفند هم میگیرم گوسفند هر چیه گه گوسفند گو پوسو میشه دم گوسفند بگی گوسفند نه بودم گیروشون هیچ کنم خب گیرش کنم میکنه چند میشه دکه؟ 2 کیلو 200 گرم 620 شده اما نشه بهترینه من دیده که چند قگوش گرفتیم او فطیر ها جان روغن چند دو فرق نداره بدون زداوه آخه روغان هم بسیار باید نکنید جایی همون گوش دیگه میگرفتیم روغان دیگه نمونده نه روغان نمونده ندارم نه نگیریمش بس هم میگی دستون ندارم همه یک کوزه و تاو کامونده جگر هم که هم سخت میه جم نخبولیم بارا کنیم من سلام با اکای رئیس آه نمیگیریم جگر بیا تب گیره میشه کیا اوشم کیا اومدن با جارچ چی میگیری جبان بودو داره دیرم دیگ داریم که خدمون دیگ جارچ میکنیم ایستا بیارش سیال بیارش دام روغان خود جارچ میماکا دام روغان خود جارچ میم درون دیگ دامه ایستا ای بخیر میگیریم بخشیم با انشالله ایش چه ایش بوده چه گرده ای گوسفند جمع کوی دفعه زنگ زدیم زنگت میزنیم فرزوی دشانبی روا کرده ها ای میخواد خیلی میره و انشالله ای پدا یک شنبه آدی خیلی خوبی چی میپویا ایچ یک شنبه میزنیم همیشه ایش 600 او شانس میشه دابن 620 1240 اینا جورا دیگه چند قگوش 1200 چند سوشید خب پنو وقتا خیلی برادرم و بود دوام شد زم تو میزنه
اشکال شدو یو بازار سوز است. تربوشان او چرا پارتی شلگان شد. نیازی انشالله کم ترک لیست. کم ترک دیدم بود. یا تا باید بزن کامل دیگه. تمام نداریم خواهی جویی. یه پرامو کامل شاو. کوچه. زرد شکلی. نه برادرو. خیلی گفتیم هم کشیده است. برای سلامتی ایده‌ای. ایو. کوری. دیگه پوچی کردن نه این خیلی شوار به هنکه با مزه میکنی بیار خنکیاکو تا میبروری او پولو که در جای حرام راست خودش میکنی نه خیلی کنی بخیر عرق پیوا و سیگاریتا سبحان الله این نمیه این خیلی بگیره بود سلامتیتونه اهمیت ده یعنی ماکش بسیاری بانشتگی سبحان الله هم بخشوش داشت ولی چی شدیش؟ اینه با اوش برمادک اکوز بعد اینه یک 15 منوت میسته 20 منوت نصیب باشه بعد خشواق میشه اینه برای آرای خاک با برادر با دوام شه ولی با دوام دارم خاک که تایور کشید با او ساچ تو میکنیم با اونجا شکده ایسته با مایده که ایسته ولی خاک همی ایدگاه انشالله و رحمه توگوریش میدیم توگوری میشه پناه تو باقیده زنده باشه با دوام شه با چطور میکنیم بیم قپیمش نگریزه دلش نگریزه با این دیلر برادر کانتر کنیش که این دیلر نه کانتر بسیار نگرفتی یازایی هی بچه چی میشه بانم پروان اصلا میدهان که لوت روانلو آباشت وقت ایزمون دو دیده آباشه ما 3 طبقه هم خودم میخنیم با تو هم یک بریده گوشت یک بریده گوشت که بود تو آباشه خیلی کردیش خیلی این پروس اول مونده شد با میبره Cızık şey, cızdık. O kudidan da kurbaniyаш خون خون مزدی یا میره آبا یکی آگوش پنج خو گوش نخ کی میکشه نشید بخون با علامتی دوالمون برای چی؟ نگو بیا خونه زمینی بگیریم خونه زمینی با آوری دستور رایده فهم بگیریم من تخت پشتم دار میدم زمینی نه ترا ندارشی تو همون برو بگم این دیلر اینجا شیشه چیکاره
جورا بسیار یا پول روغن قطعی تیار شد نمی درونش گفت پولی روغن برادر دیگه خیال اینگه که بکن شرینا جون تگان جورا بکوش تمام سبحان الله این آوش قطعی شیعش نه مشکل همه چیش آوشگاهی بیا بسم الله الرحمن الرحیم این طبقه جورا نوزه کس که این طبقه جورا آخری تاجیکستان آوردگی برادر برای فقط نمی بیا کو حضرت بی چپاش که بردار شکرت بردارش آخه دوستان میگه بسوزم بردارش بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله بگیرید پاکت اکره تو زوایه چپ به بسم الله الرحمن الرحیم برش خیال کام داخلی اوستا آنا جورا این جورا و خوشقا یار رئیس بویا بگیست که بیسش که بسم الله الرحمن الرحیم نه بیشتر باپشی نمیده استلت تلویزیون خیلی بایم کسگر نه پرمون بیا alay güçlü olurlar. İşte kendi canım. Güçlü olurlar. Ya bir doğru budum içeride bırakıyor. Ha kuşa oldu. Ya ki Muhammed Acem. Ne diyor içecek? Yorum farada. Gözler arıyor mu? Ha? Şu an. Kamera kutucu da internet varsa ya. همون چیزی احمد داره چی؟ احمد؟ برنده چه پس میکنیم؟ مال پول میزنمش
Peşi. Ne arasın? Guşti aspaya baç. بگی گوشتی اسب بزن. Oku koftestan. کپ. Bu ami kanala saka. چیکار میکنم آترا سونکه نکنم. Ne mala sonka nakın. Sodem bu. Sonka karaydı. Hey. Burada kimi kaldı? Yok biz. Kıdış reisine gel. Neyse hoş geldin. اون باید پالی هست اینو خلیق اگر روز امیرا یه منوت اینا مثال روزی خوشخمانی چکن میشه؟ میبرا وقتی که گاز بلند باشه میبرا گاز بلند باشه این پلیتای کو این پلیتای فرما داره حالی پاوی یکم درجه یعنی توکی سالا تو پیش حکومت هم پاولی بسته و خیلی نشپنیم یا اگر نواز گرم شده اگر کرد طرف قشقا بگیری تپردود کن اگر پول میبرا میبرا و دیگه خورداش نمیشه برای دنگی فلا میشه اشتم مونده اگر شکم کرده ایسا خدا روش کرده شکم کنیم چی نکردم کو؟ ای اول بیه Hayat şimdi biraz düşündüler tabii onları. Doğru kamar. Не, соза. Şimdi okuyup Потому что если сейчас он остановится, да? Они будет как называется? как вода, да, как фля. Понял. Вот так. Что так несусь, он мешать, да? Да. Долго. Недолго. 15 минут. Если... Да. Горячо очень сильно. Вот точки делаем, Россия не медленно. Дорога, как я чанка ресимеднем, как гамезанем. Саволуме танга бародаро хастан. Табу савол ҷавоб мекунад чӣ кана коям бояд ёд бигиранд да ай тоҷико Все интересовать мекунад да икса барои мисол ҳамҷамо мебинем бародаро алқод мекунем мисол шурбо мекунем макарон палав мекунем ширбиринӣ мекунем ина қуртоғ мекунем гӯшбирун мекунем хам хеле мекунем да обши алқод мекунем ош мекунем яън ҳамҷа интересовать мекунем мепурсам мисол русто узбеку қирғизо ҳамаашон мебиян бародар мепурсам мақсад чӣ канадаку саро кардаку ина мо бигем ҳамҷа майда када худоро шукр мебурем мекунем ман ишун чун метем ози ха худоро шукр ёд гирифтагам ози кардесанаку ой бути ҳамчо инагда ёрдамшу мекунем ози ама туркам уже хуртово мефаҳманд уже хуртово барои ки себо кардан дидан хӯрдан мазаша фаҳмидан себ ба маза ози ман гуфтестае ки ё хуртово ку бухем чиқа хуртово мекунем анаки хуртово барои хуртово ба мақсад я ба чӣ бихӯре ки шӯйта бу ба маза меям гуфтем ки тавақ хатаро сига бараси фромӯш шикавма ай баландӣ да пастӣ меган чиш меган ам бардориш агане бардор бардориш чӣ мебра ма охирбаи дӯстои соз дорӣ бипсаси телефона ин руғана намекоя не руғана бародар барои болои ҳама хуртова мебинем خیلی ای چه که جورا گفتایی که برادر گفت میپسندش برادر همین میشه و بالای سالاد میشه سالاد تکورا میمونه برادر روغن آره کمتر با فکرم در بالای چی اول پیاز میپرسن نه اول روغن میریزه پیاز هم میمونه در بالایش میشه با روغن میریزه نه اول روغن میریزی پیاز هم میمونه موزی روغن میریزه خیلی میشه و این خیلی تبوتیزی این خیلی میشه این خیلی برای که ما یا اوزی خیلیش میکنیم چه خیلی میاد بایلش روغن پیاز هم میمونه بعد روغن میریزه برای که میکشم میگیره دا و پیاز روغن میکشم میگیره بعد سالاد هم میپردویده آن اوجه انا باز این اوجه پیازا نجا با ریختیمش پیازا ریخت
فعلا چای موندگی ها چای دوشتگی ها کار تیار میشه ولی خیلی نمی کلو خاکی برادر دیگه از اینا پیاز چروغان هم میرسیم تمام دیگه میخریم شکل هشتی تیار شده دیگه یگون اینجا سکرت دیگه نداره دیگه پیاز ریخته دیگه پیاز شده از کمتر داغ میشه داغ کشید دودش برومد دودش که برومد وقتی که ریختش خیلی جلس میکنه همین چرکوپرق روغن میبروید انا وقت باید میریزیم انا وقت تیار میشه انا وقت میشود و نمیشه با پناهتون بخدا برادارم خب باید که از چکه با خیلی ریختن سوشه با میریزیش گوشت هیچ کنم گوشت چه میمونه؟ گوشتش میکنه؟ اوه کتو گوشتی میشته کن çok Garmegis devam edelim. Şahs gatava. А, и первый раз или не кушали вообще, да? А сейчас? YouTube'da so'raysiz, birinchi marta qurtov yeysiz. Ne guş? Oo. Nima? Obuna mesha. Obuna mesha. Ваш канал какой канал? Ваш имя канал. А у вас нету, да? А вы Тогда запишите на мой канал. Да, напишите на мой канал, посмотрите этого крутого, как готовить крутого. Это таджикский крутой. Ну, пробуй Я бы пробовал. Молодой где? Хасанака? Рох колечи. Otur. اینا برادران اینای برادر ای خدکی قرغیزستان برادری ما اینای ازبکستان ای قراقالپاکستان خورازم ای جیگری خورازم انا همه یه جا کار میکنیم های برادر پلانتیوره و برادرش نچانک انبوره شیف کلان خیلی برادر زنده باش بله خیلی برادر پناه و بخدا زنده باشه آتابک که آتابک آتابک Ду газ хат капидagi. Ikki qo'l Pasportda adamlar birlashsa nima bo'lsa yo'qdi. Kruto. Bio. Ole. Salat bu. Salat ole. Namakshna kadar namaksh kadiste.
Yine yaya syonka syonka. Kiran. Akhir buradan şu. Ayçi. Tavba. Biyot ya yine. Ne çi var? Vale. وقت باید یکی ولی وقت ساعت دارم بگذاره خورشید بگذاره اوست عبدالله کی را؟ همه را فرود کنیم کیا فرود کنیم؟ چه подожди, а. بچه خوبه با کی هم خوازم هم برو Başkan, otur. Ben oturamam. Şöyle okey. Короче, 4 человека. Бача. Нам не стоит, да? Otabek. Bismillah. حالا برادرها اکمو شما دام اشتیای تمام ما دام اشتیای تمام اکمو میخریم شما تماشا کنه راحت کنه إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دوامی صحنه چمو ادامه دارد در برمون چسبیدیم اونا خیلی یا این کروت که میگیریم اوه پشتی نیچ ایرا مایوفکاش میگن مایوفکای لاوی چشمه خیلی اوسنشا بو میبینیم دوامونده. سلام علیکم برادران. همه کسا خوبین تینجین کاراتون خوبه سلامتیتون افزای چی حال دارین در چی کار برین خدا نگهبانتون باشه. انا برادران من یک ویدیو میپرتم خاک این زحمتکشای دههای سرخوی این خان زنان مهنت کردن گیس ساختن گیس مهنت سخت کردگی هم باور کنید. باز ما میمونم شما تماشا کنید در چی میمونش در ویدیو موضوع میمونش منم بینید تماشا کنید راحت کنید. خیلی مردم مهنت میکنن کار میکنن زحمت میکشن در همین زمستان که یک متر 45 یا یک متر چنده اولی با بردسته میگه.
این برفوی وطن، این بلوی چه برف شاید برخای رفتاب دیم نبو برف زده است یک سی اینا در نمی بلوی نمی جایینه اینا برف بین بچه اگر برف ندیده باشی اینا برف بین برفوی وطن یک سی همگی برف یک شاسته همه جو برف اینا همسایه های برف رفتیست از پیش خونش ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این اجورا پمیدوروی کمتر بروقت شدگی و آزمون با ماشین رفتیستم خیلی میستیم بعد میفرویم با چی میکنیم. این اجورا هر یک رد لنتا کشیدگی یا یه تا یک 10-20 روز پیش اومدیم همه یورا ایمان شد стоя до середины, да. Я бисмилlah. Ина бисмиллахиррахманиррахим. Диди журайна оуч мечка да har har yaktаш. Ина и богим имрӯз ира шундам. Ина жура. Хоб ина замин уже тар шида шундам. Ай касита. طرف آورد که آدمش فقط همیشه خدا خواهد انشاءالله اینا که یو خطکان میگیم ساعت رو فهمیدی اینا یو خطکان خیلی شنوندم یک سیچ شنوندم سیده چون 18 تا یا 20 خطک به طرف شنوندم شروع برم خیلی افتاد میاد طرف شنوندم اینا یو بگیم جبوران هر یک خطک اینا ای جبورای میگه اورانگی جبورای بو بگی اینا ایرا میگن که ای سر خطک Саша, тут вода льется почему-то. И посмотри, наш мобара ялин такан. Ина и бгем кабуд и сархатака. Ина и джибори гуё овай. И кандам даст ина жура. Ина крайник шмима. Ага. Это не слушай. Что-то сильно коротко срезали, блин. Надо его добавить. Ина жура диди, ина рысшки карди. Рысшки мекни. Ну, это как раз вот недавно было. Сильно коротко срезали. Не, смотри, он где-то плохо одели его, да. Нож не взял с собой, у меня ножа нету с собой. Ну, он криво срезали его и еще испортили чуть-чуть. Смотри. Колосай гавки и наджура. Халзинайра росмекна. Сейчас почти не испортится. Джибори оравака гуё инаё ина дар куки нашид что пас ина ми рысшмини уишмини инаё гуё джибори мозадам дасак ва шиёй авала ина омачка ина жура то ҳамо ахира ҳози иншоаллоҳ помидора пагах тиёр мекунам ба баъди ин мешунам нав тарбизки гуфтаи мардак тарбизки ина
Ovçik nigah da iyice naşından. Davehi imechka, davehi işmechka. İna iyice mechka, ina dedi. Davehi her yak reşay pomidor yaktı. Mechka jura. İna jurajon, ina mitari. Bugün خلاصه ki اینا جورا جون و فوقه دیدی حمدی الله حمدی bu burada değil. Hamdi peş yakkaş. Bırakacak şey. Hay. Hamdi mi? باغ فرهنگی واسه فرهنگی فراغتی واسه میام سفره kaçı? Domon avştesi. Zapravka vali joy moşinada. Zapravka kandiya. خب سلام علیکم من باغ فرهنگ ایران ساخته یعنی یک پنج ماه شدم خریدش باید روله اونه ساختن خود نه مسافت کامپیوتر بینه و دیف رو من Hoca bir avuç rafte. Tamamsın? Diye bozuyor. اگر من فراز میخوام جای بازیش تماشا کنیم چی رو جای بازی چی مکتوب وای مکتوب نوازه وای اصلا نده مخونده چنده؟ وای فقط پرگوش که نه اوچش وای مکتوب نگبراو Bazı sim çok da. چنده؟ Mama da onu sıkıntı. همیان جای بازیش خدمش دست فرمه شد کامشتم اسکول فرانس اسکول وای ماشینه وای نه ما وای کامشتم اون هم دست فرمه شد کامش دست فرمه شد تو پد همه را گفته سیم خیلی بخواه ها؟ Soşa. Ama kaldı. Ne kaldı? Haber şu hayne. bak fikrim olmadı işte. Ya bu. Ne diyorsunuz? Bu arkadaşlar
Olsa merhaba çıkma ekran. Вообще скорость дура. Брамбер мас. Мегардамиё. Я саднашта. Мегардамиё. Мегардамиё. Then toast мебине. Да шалко свет месена. Ина да курс я тхндора. Hiç mi çaya kadar? Kallaşay. Kalışlarımızı farklı. Çe kadar mı biliyor? Tamam ya da kaçta. Ne koy bak bu. Merhaba. Hello. Ama yakın spor neymişe? Ne? Yakın spor neymişe? Ah kaldı. Tamam. Hala знаешь, диёмаш. Диём. Ашиш, короче. Мугад ба. Бара. Пастага. Аши, слышь, бак. Нахуй бак не. Вчера бас самхан шнем дера чапотиш мемунде коя. Так же, рошам. Бекади. Беги сарафан беги. Беги сарафан. Карл. Бараш. Холя снимачка. Подожди. Адилет руғалаш ҷавоби медаги чӣ хел шуд? Он дара боло нам да боло анам ҷамош тамом шид. Ruğana bir sörbad. Ruğana xilish gibi. Ana mujira blati ruğana kamedu. Ana gittim jambash. Hiç konamış. Kafkir var. Abdullah. Nega o'sha da bo'lay havayt ketib. Ha? Vay bra. Havayt yok. Ne iyi aynı taraf. Aka Abdullah. Kaumeriz işi. Bez begirelim. Остри, что ли, блатно? Murat, çok ilerisi ya. Ostri, что ли? Bakmadım. Sen yedin mi? Çok yedin. Ben ondan yedim. Evet, ben bulaşabilirim. Yok, adamlar şalak takip Крам устал. Не снимай, я потом этот кидаешь на YouTube канал. Это точно YouTube. Не надо кидать. Почему? Да, снимай.
Точно? Это автоматический YouTube. Чё? Почему? Почему? Bu çekti mi bir kupa düştü hesabı. Tanım Şahadlı'yı değilmiş. Kalmin abi ne ona bu tarsa bu? ये बारे हम बच्चों की गुजारा पता हम खैर करांदा Yani tabii ki çakmak yapamazsın. O beyi Sfeduma demedi çıkın. ne umut çok tanış var çıkmadı. O plak tarafı tez var. İş kantarsı stabilta. Hayır anlamışım. Vay zaman var. Hadi şok. Öte şaka. Kalo. Стоп, Который два переправил, да? Два вид уже меняется. Грузиночка желтый, а это красный. Сразу еще один кифа поставь, вода. Ул хидм ҳамаша хидм тайёр кардем. Бачаҳойна марҳамат кунед. бовар кунед. Хайр садақа дабиҳад кубая. Биё, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Шогирдан. Ина мега ки тавта. Қошку. Кафки рафта. Вай гӯшта давос парто да омайда ҳар парто. Иҷа парто иша. Maşallah iş nasılsa. Нахалка. Ина жура гӯштакоша мегирем отибад. Баъд ҳардеш тайёр шудагем. Гуфтан сфеда чиёа ягон чи неста. Ҳамаш ба қонуни қоида шуд. Бе бародаро ина ош бихӯрем. Бо наге ки нагуфтагум. Мо ҳами ғарибачаҳои питерем. Ҳами питерем, питер. Бародаро марҳамат. 15 minut qoldi. Ne уже? Tamam. Yo meni rostku. Daxadam ora. Snokar am bolosh dabraz yuqrata. Bu montaj menam yakun. Ина. Ина гӯшти гӯспан, дымбай гӯспан. И бароям хунакиёи ба ҷоя скрит айда. Остар мегум да камера. Я мезани баъдам тишти панот соз мешавад. Ина барода. Хушру мешайда ба. Что кормим? Да. Кусала. Кавзак. Шайохи чорч мирама. Антон чешеш, Антон чешеш. И даму. Разрежь ножом, если горячий. Мелкий нарезать. Ура. Он и снур. گوش کن من بالاش وقت شما ایدم اکنم بکنم Да, я разрежу. ای رئیسه Да, хочешь это что? Салат? Этот, мясо не надо, что ли? Сочно? Snok şunu değil snok. Gel Şakir gel. Нож тупой. Давай. На, мясо клади сразу.
Сколько мясо сколько будете класть, сами кладите? Клади разница. Не, я не работаю, я резать. Хорошо. Все уже мясо. Мясо есть, да? Вот сюда положить. Мясо вот сюда положить. Салат, салат вокруг. Хорошо, я взял гиба. Потом если что, плов еще добавим. Ну, добавляем. Салат есть там, салат есть, да, там? Я тебе сказал, сразу надо было все положить и все, чтобы не возвращаться. В час здесь. Kaşık mı? Kaşık. Yok, bıçak lazım. Bunu keseyim mi? Ana. Yok. Ha, ol. Один жир поставь, пожалуйста. А для тебя тоже жир берите. То есть, чеснок один еще поставь. Один или два? Один. Сколько есть? Два. Да, тоже возьмите чеснок. Акай Хасан. Жир не поставь. Акай тоже. Акай еще. Где мясо? Мясо вот пацанат осталось. Где мясо? Где мясо? Ребята, много скушайте. Hoş musun? Ставьте лайки. Нажмите на подключение. Как его называют? Какие? Салат? Там салат есть, да? Салат есть, да, у вас? Салат есть, бро? Bro, ты не живешь? Ты не живешь? Здесь, того, вы здесь четвером будете, это два человека. Yaxshi. Все сюда мясо? Sen burada otur. Tamam, все. Все, да. Пока это пусть остывает. Жир один. Клади жир, что хочешь. Салат, все, иди, садись. Kuşa çuvan almadılar. Ne olmadı? Kuşa jülütkaş ma'yı bararım. Sen hasta meşrap gayş kunam. Da, başı, stavo, voleta stavo, tagovşine. Yo, Murat, akay reis. Чеснок, вот, пожалуйста, вот. Здесь шалака açsak. Хайна бародаран ош хайри хар бародаровдаш. Шуна тайёр шуд. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin sizde. Reis yok. Davomиш. Yine power box'un buna getir. Bismillahirrahmanirrahim. Like, подписаться, комментарияlarni fromush nakni. Bizlere darisimizi helalından bol eyle ya Rabbim. Allah sizden bu verdiği bütün ihsanlarımızı, niyetlerimizi, ihsanların niyetlerini kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbim sen sonumuzu hayırla, ahimize hayırlısın nasip eyle. Bir rahmetke ya Erhamer Rahimin. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Elhamdülillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. mehnat kestan mehnati shura hazrati kishi megan Rajab Ali megan ay xuddi marg'il ummadagi povuli pesh hukumati ona o'sha ayndin megan ish bu ay Sankt-Peterburg'ga Zoday Sankt-Peterburg'ga ay Jiyan Natasha Daro яковози и тиёрӣ барои пагаҳ барои шашлик ҳози соат 12 шаб бародаро қариб 1 штист аст инаки и ҳоли пагаҳ нав халифа палифа мияну лумбу пагаҳ мияна коли иҷа ка майда кон оли иҷа рабочкон ира сари калаби варки паша мега бумадим дам беру газидиш ам қашид ранги чи اینم قشیده رنگی کلا رنگی جز است این جوی ما هستیم برا یک لابی چی دارم جا تیراتورا نه آزار کی میدونم لابی اینجا چی بحره دارم برای اینجا چی؟ نه بحری چه اینجا؟ اینجا اوزیرم چه؟ فینسکی زالی باید فینسکی زالی جورا اینجا اوزیره کلان داره و پگاه نصیب که ما اکه اون لاوی اوزیر پوزیر جو نمیریم ما همین پیش خونه در نصیب که باشه با پگاه با دوام شده اونجا سیومکار با نشون تو میتیم سیومکار میکنیم اون خدا نصیب که باشه برادر тамошо кунед чӣ хел шашлика тёр менем чӣ хел шашлика тёр мекунем чӣ хел гӯшбарёна тёр мекунем бародаро ҳамаша барои шумо нишон медиҳем тамошо кунед ҷура лаззат баред ки ин бародаро худ дар Санкт-Петербург ана дар шаҳри ғарибӣ ҷура ҷони сиях кандиста ана ура бисёнаги муш наги бисёнаги аҷаб тамом дига чақаш наша муш ин бародаро ира пага насиб ка боша ина иша ҷура ҳоли пага гӯшбарӣ мекуна инами اینجا 25 کیلو گوشتی گوسپنده شاشلیک و گوشتی گوسپند با فکرم شاشلیک قینه خوردنشو خیلی آدمای داولین زده پره اینایی اشونی محمد جان این برادر در همین месни ҳами Санкт-Петербург да ҳами ҷа таваллуд шидагӣ зодаи ҳамиҷа ҳа бародарон инаи майда кунан буд кунан хаки теорияли ба чиша буда давоми чӣ хел маринавад мекунӣ чӣ хел соша ҳамаша бо барои шумо бо нишон медиҳем бародарон خب برادران اینایی جورا اینایی کیویه اینجا ما تیار که اینایی پامیدوره اینایش لیمونه برادران که ما تیار که اینجا پشتی تیاره برای маринавад کردن آزی ما چیز نکن پرتفتیم аввал гӯшта партофтем баъд лимонро партофтем ози киви партофтем помидорро майда кардем ана хоб бародаро
Ana hozir ana bodring sham ovardیم tayyor است. bodring sham میپکنیم. ana kamtar بعد oqsham میکنیم. بعد برادرو shanbari ham yakta shanbari میریزیمش تا سحر پگاه bodring mayda میکنیم. mayda میپرتیم. galopsi ne bolgarskiy در کار نیست ایده. برادرو ana این tayyor میشه پگاه. ana که davom شه با برادرو ایرا پگاه میکشیم با تماشا میکنیم همه کسا چه خیلی تیار شده. بعد با ششلیک موندن شه و با همه تشه برادرو همه یک جایه همه کسا تماشا میکنیم تیار شدن شه خوردن شه همه شه لذت میبریم برای همه کسا برادرو. اومدن در هیچ کنه بود نفوزی هم ماش همیشه اومد های خوب شو کردیم کیت گناه برویم بگم های خوب شو کرد کیت گناه برویم نمیدونم که ایو چکل اشتباهش تو رانه اخیر میکنی نیستنده همش محکمه نشته باشه نه جمعی زید صورت رو برد همبرگر شاورما خودروت همه چی رو رفت تا بیستی نسل شخص شاورما همه اصلا داره خواهد میاد بشنان میمونی استراحت میکنی نرمال نه او میرانی نیستی همش روش اوقاتی هم روی Ой, что-то мы неправильно. شرایط نسبت سوی ما با خیلی
ما مایده نزدیک کرده باشن ما میبریم این پارک خیلی با میبینیم درچی با اگر یکون جای تیست باشه در اون طرف مترو سرسنه بستیم کنیم جورا گازین بپشت بازی جورا اینا اوشی های Alisherunski ki اونجا خیلی چای پای جوشیده ایست هست اینجا نه تخمه ایست هایی لغت که هم نکنیور نیستن دیگه باش با تخم پگاه گوشت و گوشت برین میشه انا بوده هوا و انا زندگی امروز 18 یولی 2018 خیلی شپیدیم اینه از 100 درجه شپیدیم ما بچه عبدالله نه خیلی بگیریم چویا بیار بریز اصلا بیار اصلا دا جان یک گرنگ منیده نمیاری همین دستاخونه آراو تاراو دی اجا او دا تایو جانون هم جانون اصلا بیار کوفه را بیار کی محتو وینکی کویش که دوره با انا اصلا زنبورش خطیب دست این فاتر شروع نیسته؟ املا؟ این فاتر شروع نیست؟ دونم اچ سلام علیکم برادرو یک طبقه 3 نفره را خوردیم 3 نفر اینه یک اینجا شتگی از میاد برادر مخدم با 2 طبقه گاز زکاس کردم من دیگه جون نیست برای خوردن نه کیو نمیدونم دکی جوشون میخرم اینا 2 طبقه دیگه ایش خیلی ایشم 2 نفره و ایشم 2 نفره ایشم رای ایشم ایش کوتاه 2 شوربا یک کوتاه دیگه دکی جوشون میخرم بخورم سیون که خانه کنه اینا بخدین دیگری اومد ای برادر ای چندم طبقه دیگه مردم چندم سیم طبقه دیگه کلپاو سیم واکه هیچ اشتیو نداره شما ای بانده الله اشکو شکر خیلی خوردنی هم یک خوردنی دو یک میلیور دورا اما سیر که نکه تو سکت
خیلی تاغا کو مایلی این تاغا چنین 3 نفر میخوره نه برادر او قطعا پوشه نداره که بیسیو بخوره Столица Украины вновь стала местом для националистического шага. Колонны молодых людей прошли маршем по центральным улицам города. Это так называемый национальный дружина. Военизированная... Рабойдам якун тавақа сёнка мекардам. Сёнкаш кади? Нава парду байра капуш ки дигар ягон агару тамошобино бинан буварка амаш подписаться мекунам меброне канала тага. Або даша сёнка куртова сагаде бо даша сёнка. تاغا نوبت کورتو اینا کورتو ای مردم بگی مردم رو دار شو خراب دستو جانور دستن 500 گرم میگیره یک لیفتگیش ده حالا باش باشه نرم تشکیل سلام علیکم دعوت Hamid Türkiye olan Türkiye yok. Türkiye mu? اینا طبقه کو تمام شد کو داشت چرا میخره اینا نیم شهری خوردگی نیم گشه میخره برادر میخره تاغا چی گفتی کی بسیار میخره گفتی گفتم شما هر به هر بسیار بد خورده چی گفتی میگوی روز میریم گوش میگیریم ما فهمیدم ایش سیم طبقه شد سیم میفهمی سیم نه سیم طبقه سیم شنیم شهر خوردم فهمو علی مردم تاغا پیش آمدن گفت که میخریم سکور زنگ میزنیم کو باز همون خیل میشوم سکور زنگ میزنم میگم میبرم شما مخلوی ربی ای بانون الله ماشه اشمه خیلی باری نداره های بچه هم طرف یادم دو پرس بود اخیام کنه دو پرس 3 نفر همه خیلی مایلی تاغا مایلی علی مردم دیر اومد مایلیش علی مردم دیر اومد من سیر کردم شکر شما تاغا قطیما خورده مایلی نیمی طبقه خورده نیمی خودها خورده باز گوش بیرون گفته عمیق سکوره زن کنم سکوره پیش همیز طلبای دا بیسته پیش طلبای دا بیسته بولکن بارم گوه روی خدای گیردی طبقه پایو دندونان یه تمام بسد یا طبقه خطا پیش دمون ای بنده یالا گفت نیست اون سابقه خیلی برادر همش هر تمام کم نفهمیدیم اون برادر رو زمین هم میخواه 50 سامان 50 رو بود 50 سامان میگیره گوش بیرون میکنه اون بود گوش بیرون هم باید دیگه تن گشت چون چکو کده 500 سامان بگیرید در رو برن لیچینی که برن شکل چون میکنه روشکم دشکم داره Каб надо происходит, например, с ребятами еврейскими. Бывает кто-то специально. Беги? Слушай. Беги. Халамфра бухиш ёлуй. Биё бар. А пашкай чандам тавақ буд? Дол обши чанда ши? Соматаресин. Ям афзахон. Табака хурд батас маза о. Эне бес майли дас хат худа. Не кемис тавақ худа на бу. Я амаки мегуфт ки масади тавақ фрем мехна. Ма пурсидмш ки барои чи мегуфт бисёри мехри намефаҳмида ҳамин мақсад бисёр мехри
این شما هر روز میای کار میگه ما گشنه چی شما اشتباه داشته بخیر ما همه اوقات کارخونه رو میخورم دیگه توپ دیگه جون نمیشه بعضی وقت یه کم میرم ابراد میخوام چی میکنم موس رو داخلی مینم که شما رو نمیدونم چایش هم تمام شد سیم طبق هم تمام شد Когда ума такая взраки. Abbiamo un stare op sape. Io dani op droku. Mal. Bachi? Mali marshmo okhna meknum ku. Okhma basena mekhum kamera knam. Mekhum rasada. Mekhum da tagom vay yedjefram. Ez presyon kadar. Ne mekhum? Ha? Aziz kamera benim de dalık var sarı. Barochi?
چیکار کنیم؟ به خط نمیگه. جانا تلفن مشروقم. او голова стики. А? بخواه اینترنت دارم. ای بچه چیکار می‌کنی؟ این مغز زبون. Править мешаем. Пасушки. او همش دونه و مغزه. میگه که چه دیگه؟ نوسته زنزنی. ما جوناش کنه من که چند. میگه که چه اینا که؟ ولی که بچه جون. خلصه دیگه نگاه کنه. و نگه که حلا و مکومه. اینا. دوزه چون بکنم. او بدوشو. بدوشو. اینا همه مالی کم جوکی خلصه. کی هم خلصه؟ خلصه دیگه نکر که هنجام جا با نکو دروغ میگه اینا نگاه که. برای نیفا دیرگاه. همین که اومد گذاشت باور که. اوی زلالت میره چه کالوری ها. یا معما عبادر نشو. عبادر چیه؟ وای ایتاری ورانی را اوخم کسی را نمیخوره. ای کومش که رنگی مراجنی کشیده که با فکر که برای ششلیک مون برادرم امی اون جوشید او برای در شروع همی داگ اوش برزم پامیدورش پارتم بالگاریش پارتم زیره را پارتفتمش انا ایرش شوربوی ساری که میگن ایرش شوربوی ساری که شوربوی ساری که شوربوی ساری که ستروشی انا تماشا که اینجا میزنی فقط همینجا مرکز پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم من همینجا نصیب روزی کرد من همینجا برو کرد نماز من خواندم خدا نصیب روزی بذارم نماز خواندیم من همینجا مرکزش من همینجا منزل خوب بودگیش من همینجا از ما همینجا میریم میبینیم نصیب کردگی بسر شفاعت بی نصیب نکنه پروردگار خدای تعالی هر کسی یا الله مهربان بر بالای ما حق اسلامی اهل بیت و هر کسی حق اسلامی دارن از نعمت و نیکی دنیا و آخرت بر خودشون گردون خاک و پروردگار در این خانه خدا در این مسجد خدا قرار داریم Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, любовь ради Аллаха, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Всемогущий и великий Аллах сказал: Я обязательно полюблю тех, кто любит друг друга ради меня, для любящих друг друга ради величия моего, предназначены минбары из света, и позавидуют им пророки и павшие за веру. Поистине в день воскресения Аллах Всевышний скажет: где любившие друг друга ради величия моего, сегодня в тот день, когда иной тени, кроме тени моей, не будет, я укрою их в своей тени.
передал Муслим. Assalomu alaykum. Mana xizmat samolyot tushdi. 5 soat parvoz miqdori Sankt-Peterburg. Балди парвоз до Хазара 60 метров. Хангот парвоз Мадри, Хазар, Джухари, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Федерация России, Мозамбик. Havoi Sankt-Peterburg bуда Харутево 13 derece karmaz. Ma'lumoti bishar peshis parvoz bishmurgan motorani murpish qilishgan. Породникам ташаквар, парвозы Балвана Рашман Каманодали. Доброе утро, уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля. От имени экипажа и компании «Самонер» приветствую вас на борту самолета Boeing 737-800, выполняющего рейс 203 по маршруту Душанбе, Санкт-Петербург. Расчетное время часа по полету 5 часов, высота 10 часов. Во время полета мы пересечем воздушное пространство Республики Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Российской Федерации. Погода в Санкт-Петербурге хорошая, температура плюс 13 градусов. Более детальную информацию получим от наших бортпроводников. Спасибо за внимание, приятного вам полета. Good morning, ladies and gentlemen. Educator speaking. On behalf of Samonair and our crew, I welcome you on board Boeing 737 aircraft in flight 203 from Dushanbe to St. Petersburg. Flight time is 5 hours at altitude 10,600 meters. During the flight, we will pass the Republic of Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and Russian Federation. The heavy weather in St. Petersburg is good. Temperature is 30 degrees above zero. Detect FM, nation before departure, detect.
علیکم. انا برادر جت شاشلیک ما تیار شد. اینا ما جوراس اینا سرش میکنیم. که ما کانتر علاو تیز اومدگی یکم شای. یکی دیگرش کشور اومدگی یک خیلی اومده. اصلا سلامتی خوب. شاشلیک خاکی گوشت گوسپنده. روغنش بسیاره برای همون میچکم خیلی میشه. یکی عجایب اومده گیر برادران. محمد اینجا همونی. یعنی خیلی آبوچ کردن. Machtinava sos tradição minha. Слушай, да сари сангова. Сари там сангов? Фатия. Най? Най. Анга кабу ина шучане ина байнда най. Чуши пазу кумшо. Ина да болай най. Диш. Ина барса. Фатисон найдимаш. Штаги да болой сангай унай. Танам дарачай мерава исчем сангуа. Аунан сангона да болой сангай диши. Намежимба. Вона табу як формат бо карорам жошта. Чхилишти диура. Санг жаршид охе? Санг жаршид? Hamid
دسته باشه اگه از چوب گرفتگیه هادم که چوش بزی برای که خشون همیشه هست بلد دوارده هم رشتدگیه پا آمد خبر عروس رفت با دیگره ای جوی عروس آورد یک یارکیو شو در بغلم هستای اون مثل خرم بوی از کاری بوی از کاری بوی از کاری وحشه نمیرم از کاری لا 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 ای خونه بر آمدن هر سه خواهران خاطیره بزارینه موضوع نه ای جان گفتم دیرم نولدینم ای هر سشون یک بوسه ای خاطیره بوی هر سشون ای بوی از کاری ای بوی از کاری ای بوی از کاری وحشه نمیرم از کاری ای بوی از کاری وحشه نمیرم از کاری بود برای بچه کوی ارمیه خیزمت غریب اینه جورا عبدالرؤوف خودی پشورنده خطی دانه خوجامون چه داری دولتای دوستا با قدرش میرسه او چه داری دولتای ای او چه بیمارو
دوستان با قدرش میرسه با چه داری دولتای دوستان با قدرش میرسه با چه داری دولتای ای همه چیز قیمتای دوستان با قدرش میرسه با چه داری دولتای دوستان با قدرش میرسه با چه داری دولتای ای اوچه دمارو یک ما در پشوازی رسیدیم انا تاکی بگیش دیگه گوزش کن همیش کنیز پشتی رفتن هم کساقه محمد علی پاری علک یا بدروی آو بود او ضعیفه نیست او تیمه او بازی میکنی؟ خنک کرد خش بروکتا کار یا؟ هریدی با هم بروکت میدری او بازی میکنی؟ بکار باور کنه که بهترین جای بهترین کسی که همینجا فراش بیاد نمیای شرایط همه چه دارن فراش هم جاگون توشکا میمونیم ششلیک پشلیک رو بود چی میکنیم و دیست میکنیم اینجا سامو فرشون نگه پر o bozuk ki. Nadara, bedroş o bozuk ne? Bedroş. O bozimeni. Ne nakışira. Bırak o bozuk ki. Burabi bu çıkalı. Bu şabi. Kuma. Ya sen Muhammed Abkam ki. Hey bıçak. Sen yok bu. İyi gamine do. Nauş. Aksari zadayı bulmadı. Amra begum zadagi ama. Topak bulmadagi bu. Ne tapışka taparto. Bra be tapışka bra. Ne? Ora huy metime ga dame tarsan. Karabla.
Tisi bia ayuca ke ne kat. ببرو بیرون ببرو یه بار من نرفتم ششکی یه چکون کموشا سرش میتیم بود او بازی نکته دیدی تزاودید مکنه میترسی برات زور میروم نوتره اسکی تا بان خطیمون تصویرلو سوری میکنن دویخ ششته دما کنه زنک خودش ایدار دما کنه زنک خودش نه اونش میذاره وای بلا زور میروم کمی رسیده مور da montanha, não? نه هم خیلی میریم کنه دوام یوش تماشا کنیم شنده چی گپه خیلی شدیدیم که نرمال نیه استیمشه تماشا کنیم کن یه چی گپه باور کنه که هم زور دست بهترین جای باور کنه چه خیلی تفورا هم خیلی جای چیه دیگه خیلی جواب خیلی چی داره سره کم بعد داره پینه هسته و دایجا هسته اینجا دو تا هستید ای طرف که دیگه اون طرف مترو میبومانگی ای طرف میگذاری مازر کجا او هسته هم خیلی چی واضح او کلان ای مایده این رنگی او کلان نیسته این مایده سوزه این ایش در دونی او مرد آوار چش کرد
хай паноти ба худо худованд нигоҳдор бошад дар равони худо бошед. Ида кайта ден я фурсат дошт. Дай дафач хеле соз нара. Пургоя кия. Маргои. Ты спасла уток. Я вот туда плыть теперь не хочу, это точно. Маргои, ора, кто брат? Ты хотела папа искупаться? Сурана? Надо было сказать, как ты полотенце. Так а мы уже тогда домой поедем. Время полдесятого. Там про него мудо. Нет, а вода не холодная. Там это долго крутится. А я не знаю чего. Я не знаю, по звуку он богатый напрочь. Блин, я не знаю, что ты там закрывала, закручивала. Промадан убрав там где-то. Ты вайзуру? О. Дамы и господа, помните, что самой удивительной силой обладают самые хрупкие вещи на свете. Они хранят наши тайны и смело смотрят в наши глаза. Мы в них — это миг, а миг для них — это вечность. В них прячется страх и живет красота. Зеркала — это иллюзия, обман, превращение, чарующие, загадочные, мистические. Они знают прошлое и предсказывают будущее. Они влекут и пугают. Они всегда справедливы и молчаливы. Все секреты внутри. Их не достать. Что видело зеркало, то нам не узнать. Дамы и господа, встречайте Стигма Шоу.
سلام علیکم برادران. برادران گفتیم که شاشلیک تیار کردن شد، چی کردن شد. برادر شاشلیک بازی خیلی که ما شاو تیار کردیم اینجا تیاره. حاضر چی دارم کشیم؟ سیخته کشیده استیم شد. خب اکنون نمیدونم هیچ خیلی هم میگوی که همین خیلی خم بخورمش نه هم که با مزه آمدگی. ولی که تمام نمونی چیزا دور اینا وجود من دهنم آش کویدیسته ترش دیسته مورد مقل کنیا نه یکی بهترین آمدگیه و فکر من. خب من اینجا گوشبوریان با گوشتی بسپان این همین خیلی پرتش برادر این خیلیش همین خیلی روغان خیلیش خطی همین خیلی بریان میشه هیچی نداره همین گوشت های خیلیش ولی بعد خب پیاز میازه با این سوسمه پرت میشه کمکت فقط پیاز هیچی گه نمیپرته بعد گوشبوریان تیار میشه. نتیجه آز با فکرم که هم قشم میدونم که هم دیگه ما چپا میشه و شما همین طرف چطور بیزه بموندگی همینه یکی خرام نفتی آدیم یک خاله دیگه جور میشه امرو ابلا اه آقایی نستی با شعبه داشتیم دیگه غلط شعبه داشتیم اوله او رو میدونم اما دیگه نه آوردی شقایی رو یاد بده وقتی تا جوش تو خالون بدیم خیلی جاگ من در سیونه نه خالون تا تا برای خالون بیرون یادم بزرسیم ما بریم بیاریم یا مثلا که بینم سازی اگرنه این دیگه بایم رو بزرسیم اون خشبان فیش اینجا باید دیگه دو لازم چطور خیلی برادر روز تیار شد با تیار شدن با شوره با خیلی نجوی ما شاشلیک مونه ولی ما دیره ولی علاو شد کدگی نیستیم اونم سفیدیا جولا هنینه سو جولای بیزیب زده و اونم سفیده چکو کگه؟ دا شولاب دا شولان دافدن یو دا همونجا مردن شولان دا نیم یا اوفورا سیستمیز خوی باشد ایسو سیز درخور میگرده اوخی دا همه جو درخ نیست که خوی باشه همین ملک جولان دا هیچ کنم نیست ایسو سمیرا خلاص میده او در کدام حالت میمونه حالتی که تنگای میان ایش اوشا تلپا میشن میچکن تای پو میمونه اجنه هیچ کنم میده تای سلام علیکم من برادرم ما همینجا سفر کنیم بخاطر که رویه تاب دارم صوبیت تاب دارم رویه سفر چوی بیزی بیجنه میشه
توی که بعدش کنم اومدم بوریس میگه با همین پیشتی که کمی بودیم برن وقتا بودن میگه شما دخلی رو پیلام چکر دیگه اومد که منش میگه که از میمونم میگه باید میگیم سر نکنن مانت کنن میگه دیم نایتی شیوری اون ماشینو میگه برای ترسوندنی انگو بنزین ندارن او میگه بنزین ندارن سرم نمیره یا حیوت شما آدم یعنی چند سور از خود میکنه داره اگر که 5-6 جو مثال قرار بتیان 3 سومونی مثال 15-20 سوم یکی مثال اگه خولگانش قرار بتیان او زیادتره خیلی نمیارش راستگی چند سور خود فایده اینا همش خیلی بود یک رسی رفتگیم همین 200 سوم 300 سوم بونه رسی دیگه مثال عبیزه تلنه یکون کم بودی در همین ماشین میشه راه ایمو رستیان ایمو توره اگه نبود تایمینی که مثال همین راه دور میخیزیم میویم استودین داریم کسل بیمار داریم مثال بور بندی خودمونه بور منیم میویم همو قیم میشود همین چیزی خودمونه مثال و آسونی میاریم همه نکته ایتا فایده عموما نمیبینیم همین درس میره میوی یک چیزی را مثال همین ماشین پیدا میشه یک عیبی که کمش 1000 سومونیه خیلیه عکسی فایده نمیبینیم تماما رهای مون که معلومه که مردمی که انیخل اسفالت خوب باشه سوزشواری ارزون باشه 80 سومونی هم برای توری میگیرد اسفالت اون وقت رشد که باشه البته 80 سومونی نگی برای بسیار تستنک میره ماشین بیر از خود میشود در جایی که مثال خب 2 ماه 3 ماه با ریموتش که کنی او وقتی که در رشد باشه 10 سال ممکن یه مراتبه این همی خدوایش 10 سال همی با خدوای میده این ترنده دهمی یک مهنده در ریموت میدی که آیا طرف چند لیتر سراغ میکنه؟ همین ماشینی من 30 تا میخورم سالارکا چند سوم آید؟ نه سوم دارم جو خدمه نه اگر اینجا ما مثالی نه یک طرف زفرف که میکنیم خب این حاضی 260 سومونی زفرف میکنیم 8 سوم 8 چند دار قیمت بود یا نه قیمت شد؟ همین یاد روزان دبو با فکر میام اینا خیست است آره روزا بوشا چیل است سیتا خوش نمیکنی خیلی خیلی بوشا روی ما در کینا خیلی نمون راه روی ما البته رای نیمی راه میریم یک نیمی راه میریم تصوره نیمیش همش بیسوز قایم alkata میکرد مثلا میکرد qishloq akini qo'shdim rasmi edi qo'shdim 19 ta edi Mr. Mina. Ya kaçı kapay? Biz momente ne metin? Hay dina olmadı. Çok düşünüyorum.
سرجر پستش کجا میرن نامعلوم توشکا بود میرن همش به فکر برای چی؟ میگو یا چی میکنم سیسوما در کوچه هم کسیون که میرن اکاکی پوست دولتی اونجا میبونن مثلا خط در کسات میکنن اینه پوست دولتی را بیشتر کار زیادتر جمع کفارو خب نجاتم صبح استادیوم شده نیم خطه زمانی نکرده این خربزه یا حمدلک یا خربزه سورم وضعیت چی دوستان که دروش هم چلو بود چیده دروش هم رفتن در این نمره یک تا نگفته بگی شو چند درسته؟ 90 تنور کی برات استاد تلفن ندارم من شما کجاست بیادبی نیست اینجا زور شده است هم دیدن حندله خربزه خربزه کسی خوردنی باشه بیا حساب امروز میکشنش خربزه جورا امروز کلاش هم میگیریم خانه که باشه دوی بچه که موضوع نمیرسه و خوردنی
Rigardo Avareç'teki Просто безидная, да. Да чисто давай. Газы. Газы? Газелер, так форта.
تلفن توی نقض بذارم اخرى بگی چی بیاو чисто прикол тамошо кунем ҳоло. ҳол тамошо кунем. Baland bo'lib ketmadimi? Baland bo'ldi-da. Ya baland bo'ldi. Men baribir esimdan chiqib ko'p payt qilmoqchiman. Nazana buni. Уже qattiq tushmaysizki, nimadan qo'rqasiz? Oldimdan tashlaman. Yo'q. Biraz salimga bo'lsa. Donni ikkita qo'ying bo'lmasa. Lazım patlarına bir şey koyamazsın. Yok. Ma ura что снимать кете на то дайже. Кутка. Ah, kutkasa? Yok. Mesela çıktı mı? Olmadı ha? Bas çıkok hadi. Esinden çıkan ne oldu? Ne olmuyor değil mi? Kırıcı bayda böyle. Kızılayla mı onu yaptın? Kırıcı. Matrası ki budi tecaziri. Aslında ne oldu değil mi? Kızılayla mı? Keçek kızılayla mı? Tamam, bitti mi? Olur mu? Ne oldu yapıyorlar? Dura fiziolatkay pogoj rozume şaira. Atadan hanım Siman tutun. Ben bir pas basmadım. Daha basmadım. علیکم برادران خیلی همه کسا خوبی سازید اینجا سلامتتون عقده کار بارتون خوبه ما امروز هم خیلی بودیم که یک شفقتی یک
гашт кунем дар ҳамин берун дар камтар бо агар кишиам боша маълумот тем дар бораи ҳамин чӣ хакна мардакоро мебинӣ ин мардако ай кор на омадан ин на ҷои ховшу обшид рафтистанд ин ай территория ҷура ин айро намедонам ки дисконт центр аз камтар пеш мебош агар ки тунемш хунда дисконт центр белорусский мебель ям кас мебель дар хор боша агар меам ҷа мегирам канаи мостаи ҳам хел меравад тарафи ҳамедуни ҷо меравад дигар хел меравад инай тарафша мо мерем аку насиб ка боша ҳам хел рӯз хеле ҳаво боди ҳавои бисёр боди ҳавои салқин на камтар боронам борида хако озирашта бо достига соза ха бад нест акрам тоҷикистони хуб мехел ҳавои гарми чӣ надора ка ҳавош салқини хушрӯа дар рӯз гармани ҳар рӯз салқин мекунад баям мебора ватану хакам хела ва чӣ надорам ё хеле бародарони аҳлистон инҷо худ мо ҷойгирем инҷа воздухоплавител мегӯям воздухоплавител территорияи мо ҳакимис гаватикем кинаиҷа меравам кормаҷа буд мешавам ҳозирата ҷои кормам ҷа бо мебинем ки бо ҷо мерем дидем бародарам ин ай рай поизай и поиз пастрани меа мерава электричка ҳам ҳастай боиш меада тактивша намедум мешавад сайри гашта бомадага истивоқи мерава ҳамам хеле бародаро ҷуни ширин има ки боше дар паноҳи худо бошед худованд ҳамаи шумо нигаҳдор бошад дар ҳаққи ҳамин муҳоҷирон як дуо кунед ки худованд дар ҳоли кор шудаву бо соҳу саломат гардон раванд дар пеши падарони муҳтарамш тамом дар ҳаққи ҳамаи шумо дуо мекунем ки худованди таоло соҳу саломат коротуна буд кунед дар инҷа сумпуми камбара вазмин ҷамъ кунед бабрем пеши падарони модарон хуб зинда бошед дар паноҳи худо бошед худованд нигаҳбонтон бошад соҳу саломат бошед имрӯз 13 октябр 2019 аст мо тасним гирифтем ки ба масҷида як изм кунӣ бирем баъд дар вақти хайр рафтану бо як шӯхи гам кардан дар корам як шӯхи менем дар бародарму лаблабу қибобой меги дар кабин ҳузур дора амра як шӯхиш менем оста баъд ям дар исту бестита
نه مهنتی بچه که نگاه که اکه فراد ماه والی گذاریسته Вот, смотрите, наш эпокси. Помеганки на метона. Не фародай. Free.
Ola burganım, giranya burgani. Tamam, bırak kaç kere. Hasta değil cadı. Kaçı başlayalım ki. Yok. Ha, uçak sen taçosa. Nerede kaybıyor? Ben hilan kuşum gir. Götür. Cuna doray ku, cuna doray ças push. Tu ças. Bazur ças push. Baksanıza, kıbala. Hikmatlam sıfır kiya. Halvonu olmadan ina. Ana. Ku. Ku kime gira Hasnedin? Ne gozur bu? Gozur bu. Ya burga. Ne halal işte. Ya burga. Halal işte. Ya burga. Salam kne. Salam kne. Buraya bachcha man mas'ul standart da. Bachcha man su nigah tosh meda. Bes kharabe. Cida nak. Ana gandashi. Ana pozicim bi. Bula bachcha sari khalbol mein aane ki. Hello. Buraya gelsin. Esbesle, bachayımın nega megirim, nega aşkı, aşkına nega, isbet, kıdam ki, çat. Ne badar nakı? Badar nakı İbrahim. Nega akı, bachay. Kafoşan huya usta. O avsu huya usta bacare musta huya. Rahmati Bubi Mirza amca amca saçma ama uzma umayın güzel
داره ماشین مایده شامی 26 ایونی 2018 یک تماشا اومدیم اگه ما چایده میگیم گیریم السلام علیکم برادر وقت کرد یادی نمیم برادرت تینجاستی سوداستی خیلی جنه تر گپ خبر یا با فکرم بالونش کفیدگی کم از این ایمده لنگر پیاز ایستو وردگی یا اینجا این موشنو میگه چکویم قربان علیم برا بدروب گی آگون چه؟ فرا بگی داشت بسن بود چیا؟ های جوی خشوانم جانه که اینه که دیدی که امورا منم ترکی بودن نه تنها کفو بود میگم که مبند بولاک که پارو واردورا شمولی ها سلام جانه رنگ میگو که ترشگاگی زواد سکور چونم داره با آخر چونم داره امجا کی؟ کوساگاردون آبا شاید دیونا کی بکنواتی آبا شب گیرش بچه یوریک یور محمد بچه یور محمد چیم داره؟ رحیم جان زنبور میگی؟ زنبور؟ او من افتاد بی زنبور بگیدم زنبور ما بیوریم او سندرون چی گرفتیم؟ خواستوز نگرفتیم چی؟ چندی گرفتی زنبور آمدن چندی گرفتم چکا؟ 220 من این ماشین تال داره بودن؟ یا نون باشم küçük ya ismi uçağım değil. Maria Venero City.
زنبور مو نمیبره بگوش رحمجو زنبور نمیبره مودا میبره برای زنبوران تا سروسی مای هست که من بروش tak جا او گفت مناکی زنبور میگیرن زنبور دیری بود اومدم اونجا کی؟ ها دیر راه کیا همین راه هیچ وقت سروسی مگی نداره هیچ وقت یک سروسمگی نداره این ماشین نگونم بود سروسمگی نداره همین یک ساعت دیر برای 2 ساعت دیر برای هیچ شروع بوده یا تایمو بلو اینو که زنگی خیلی ماشین داره امتحان گوشو این شامه گوشم شراحه با تشبوس اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامای رحمان با فرهنگ فرهانی فراغت واسه ساخت روز 5 سپتامبر سال 2018 با استفاده داده شده با فرهنگ فرهانی واسه тут много народов. И вон неплохая стоянка. И вон неплохие растения. А вон там маленькая кафешка есть. Там написано Кахбахуна Закия. Кафе Закия. Ну я потом все в следующем видео. Ну привет, парни. А вон там обычная кафешка Закия. А вон там мороженое отделение. Извините. А вон там еще есть столики для сидения. А вон тут крутые парки. Ну смотрите, какие хорошие фигурки. Ну здесь все прекрасно. Вот смотрите, там обычный статуэтный заяц. Ну вот он. Вот как вы видите, вот она. А вон эти теремоки, вот эти теремоки взяли из Японии, чтобы было красиво. Ну здесь, я говорю, точно красиво на 703%. Ну здесь так много игрушек, самокаты, ролики, велосипеды. Ой, искусственный олень. Вот-ка посмотрим. Крутые парки. Крутые тренажеры, фальшивый велосипед. Ну да, все тут фальшивое. Ну, 12 видов машинок. А еще входная, там небольшая рунная гора.
А вон там кафе Kia. Ее построили 1017 года. А это тоже. А он это 2018. А вот эти лампы изменили на 10% выше других. Сначала у них были такие маленькие, а теперь стали такие крутые большие. Ну? بچه خزردین اینا خزردین در خدی که آن برابرگاهی چشمه بلقاکو ای همونجا اونا اوی قشقن او گرفته مدیم سیراجدین اسماعیل اینا اسماعیل اینا شلنگ بابای دولت بک نصرت او اینا مردم خیلی من خودم ودینا بک سرمحرری برنامه نبض تو نخون کاتو ای کدوم زوتا ای کدوم بوتو اونم تاولی دیداره سیما گاستی نیستی همینجا کلون نشده اونم بشنوسی ساعت ریشا خیدت هم بشنوسی این اکمو میسان نباشه تاولی چنده؟ 79 ای تو خوب باید 40 دم اومدی بچه این اکمی 8 میماینده 40 نه چی؟ 79 عریض تو کود آنجا من تو پاکله نایی یا سال رحمتی بختیار مو 75 ایک بشنوسی ایمون 4 سوز نه چی؟ شما وقت مایی ده بودی خطنه و وقتی که برمانی حال چند های؟ شما 67 آتیر هم سول این مکتب آنی مکتب اکادم سول تمام بای 86 شما تولد زد تو مکتب او صنف یک رفتیم هم صنف همین نظر کردیم نظری و میدانش غیره توی محکم شد دانیا نظری مرمت نظر خطیر احمدی اعظم دودارم خطیر ایره نه وای پول می رفتیم ای کدم اولاد اختر ای اولاد شریفی محمدی شریفی بچه ظریفی بچه بابی ظریفم گو داره سرکارون سالم جبدی همین چی دامو جهیس نمینی چیز همید که نمینی تال شده اگر مرد اینا چطور خوبه سلامتتون هرزای ای کجا می رفت ابو شاکی مومین ای کجا می روی نگو چناب پرسیدی نگو چکرز دو غارو می روی کجا میری؟
فهمیدی؟ او شفاهم که کسی از نکشوی هستی او رئیس حکومت میگه برای 10 مرده را که بیو جوشید 200 گوسفند و میام بچودم تموم فرینی خراب بچونه و مولو اگر یک تاشت پیش هم مشت بزنه این چیز نباشه 300 سوم جو تو میگه 700 سوم بدی 700 800 سوم Камри последний курс. Тega بعد یولی پروردگی نیست. 1,800,000. اینا پولا پس کدیستانا؟ چرا؟ امیرا خودش خنبیده است. ای برام خنبا. خوکی خوری ایام. هر ده طرف خوکی خوری. آپاس نیایی. رسک هم شاولو. یام خیلی شاگر راست ندارم چی میزنم. اولاتی که شو اوجا چی مول؟ یا اکه بسیار میشوند 60,000 مول همی فیرم همی فروز خودش داره 60,000 انا کی собственноша حساب نکنی همین منطقه‌های ما همین طرفای ما هم پس چراخورگاه همیو انا که اینجا روز میفراشه که پاد واگون وزمینه خیلی کرانم که چند تانا باشه پاد واگون که وزمینم نیست به فکرم ما اون در زمین ده باید با فکرم هوی میکنه چیشه تروسا هوی میکنه
همانش جایش میکنه تروسو به تروسو را موی کرد میگیرش خب زنده باشه پناه تو به خدا برادرها در امان خدا باشه خدا نگهبان تو باشه این یک پارا عقیدکش با همین ویدیوی پیشینه چیم بکرگیم بایش هم تماشا کنید چه خیلی فراوردنش خب در امان خدا باشه سلام علیکم برادران اهل اسلام و یک خلاصکای امور یک ویدیو شمه پرتام همه کسا دستگیری نیست کنیم برادران جونشینین رویش کنیم براوا از ویدیو شمه پرتام نمره تلفناش هستن نمره تلفناش همه نویسم دستگیریش کنیم یک بالا کنیم رویش کنیم براوا کی دستش کدگه نه همسرش فراموش کردگه خو همش همه گه مایل خوب پناه تو بخدا خداوند نگهبانتون باشه در امان خدا باشه سلام علیکم خب حالا مقصدی اومدنتون گپ زنید این مقصدی که همی مراجعت برای بچه‌های توجیک برای مردم مهاجر برای کل توجیکستانیا نامتون چیه خاله؟ فاطمه خب چند ساله؟ 50 ای دوشنبه میشه ها شاید دوشنبه خرابالا ها خرابالا خب های گپ زنه اینه چی گپ چی دوره بچه‌ها تماشا مینن مرا همه همسایه‌ام پیدا کرد که بیا اونجا بوده که مرا نگاه کن من هر ماه یاردمت اپل تمیتم یاردمت میکنم این روز اومدم از 3 ماه شد اومدگی من یک بار $100 به دختر مروی کردم یعنی که 3 ماه شد اومدن تو نه $100 دادگی تمامه دیگه سول دادگی نیست گفت که بیا در خونه من دختر من نگاه کن من سوم شروع یاردمت میکنم گفت یا که آیله خدمتیم گفت آیله خدمتیم گفت با یاردم هم میکنم تبا یگان چی نداد یاردم نکرد نه اولی جو قرضاشو ندادن خیلی مالش خب شما از میخواه که تاجیکستان بره شما میخواه تاجیکستان بره چی میگه ای صاحبی خانه ای صاحبی که شما رو آوردگی چی میگه ای مردک مردک چی نمیگه ولی چی نمیگه زمکش میگه که خرزی پلی بلیتی مرا بته رخ پلی ترویی کنن خرزم یعنی پلی منو بته پلی بلیتی مرا بیار بته ایس روی پلی رخ پلی کم روی کنم بزن بره نشالی میگم خیلی مردک ولی نیست این همه خیلی بچه که عزیز این خالای فاطمه را از تاجیکستان شهر دوشنبه همسایه‌اش پیدا کرده است آورده است گفته است که بیا در ماه آیلیک تمیتیم خوب نگاه میکنم یاردمت میکنم آمدنش از 3-4 ماه شدگی فقط $100 در دستش با دخترش روی کردگی تمام خب در دستش تلفنم با یک زنک تاجیکی گرفتگی تلفنم دادگی نیست گپ زنیش هم نمیمونن خب خلاصه اگر که در عذابای همه را التماس روی کردنیم اینا باور نکنه نمره تلفنش 8931 294 5989 اپای فاطمه از شهر دوشنبه در سن پترزبورگ آمادگی مهاجری همین مادر خیلی بعد خواهش ما هم یکی همه بچه‌های توجیک همه مسافرا التماس این از زنگش بزنه وزیر شما یک نمره کارتم پرتافتگی نیستیم ان شاء الله در آینده در مثال خیلی ببینید اول خدمتساز بفهمیم که چی مقصد دارن چی گپ اول در بین ایو چی در گوارش دیگه بعد یاردم اساسی را شما انتظاریم ان شاء الله وزیرش خیلی نزنگ بزنه اگر خدمت که باور نداره این باز یا مرتبه میگم نمره اپای فاطمه در سن پترزبورگ 8931 294 5989 نمره شخصی خودش نمره دستیش زنگ زنه پرسه کسی که یاردم کردن میتونه خیلی کسی که با سوم داره این التماس خیلی یاردمش کنه بیا بلیت چاپ بگیریم رویش کنیم برای وکی اپا مثلا خیلی عذابای مادر 50 ساله یا تاجیکستان آمدگی 2-3 ماه ما مردیم این عذاب در سر ما طاقت میکنیم این خیلی مادرها طاقت ندارن التماس میکنیم از شما که یاردم کنید همین انسان خیلی به قدرش برسه ان شاء الله که هممون مادر داریم
با درنامه اعمال ما نوشته میشه و خدا خواهد انشالله. اپا فاطمه یگان گفتنی داری با مایلش در پناه خدای پاک الله. من آرامگاهی صوابای گذاشته کسی که در حدود همینجا دینو میگذره همینجا به خاک سپرده میشود. نصیب که باشه من همینجا ما که زیارت اومدیسیم من مردم همینجا زیارت اومدیسه ما هم نصیب که باشه میریم در قمین گذشتگان صحابان و تابعین یک دعای خیر خدا هم میکنیم زیارت میکنیم و نه نصیب باشه که نیازی را میبینیم ازای خدا. نه تا زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرزنداش چند نفرش عبدالله 3 دخترش گفتن اینجا با خود سپردگی خیلی هنه نصیب کرده باشه وزیر کنیم هنه زیارت میکنیم هنه محتوى هم عثمان ده مردم همه زیارت همین اومدگی هنه ما هم اینه زیارت میکنیم نصیب باشه. Тоже его посетим. То есть между ними он воскреснет. И первым делом шафаат будет делать именно за тех, кто лежат здесь. И джанат аль-Муалля. Потом уже за остальных. Пойдемте. Там давайте тогда прочитаем одну фатиху 11 класс с намерением сделать подарок именно лежащим джанат аль-Бакы. آرامگاه حضرت عثمان من همینجا زیارت کسی همه مردم حضرت عثمان من همینجا آرامگاه و خوب سپرده شدگی ما رو نصیب روزی که من زیارت کردم مچت قبلتین ده من بچه های کربستان نفر قطعون هستن هم مچت آمدیم اینجا هم نصیب روزی گردن نماز خوندیم خدای تعالی قبول کنه درکتی نماز تایه مچت درکتی نمازی و خوندیم مچت قبلتین میگه من همینجا اومدیم نصیب روزی کرد من نماز خوندیم درکت نمازی تایه مچت درکت نمازی شکرانه درکت خوندیم من نصیب روزی کرد خوندیم درکت نماز خدای تعالی قبول کنه من اینا بجا وارد نصیب کرده باشد. Китайские башни. Этот парк построили в 2017 года. А вот эти парки, как вы видите, построены в 2018. Это построено 2018 года. А вон там верхнее, вон там видите большое здание. А вон там видите большое здание. Это аквашкола. Там мы учимся плавать под водой в бассейнах. А это майданчик Kids Square, куда хон.
Тут еще продаю неплохие соки. А вот видите, футбольное поле. А вот видите, большой велосипед для выращивания ног. А вот тренажеры. Да. А вот там батуты. И вот детский бассейн. Ну, этот бассейн стоит 5 метров. А еще вон там баллонные гуси. Это резиновые гуси. А вон там гоночные машины. А вон там еще батут есть. Вон там, видите, такой батут. Этот парк чудесен. Он закончился в 2018 году и еще 13 августа. То есть мой день рождения. Как и вот закончилось. Ну здесь одно строгое правило. Здесь правило: не кататься с велосипедами и мотоциклами. Стойте, сейчас четко будет фотка. А вон там машина для детей. Вон там машина для детей. Ну тут их почти 12 видов. Ну вот и заканчивается моя история. Салам алейкум. Имрӯз раҳада биромадем. Айкбар биромадем. Хона рафтем. Як пробка бинем. Пробка он тараф мабинем. Дарш мерам. Ses çıkadı bak. 10 kilometr normal probka, qatinovoy probka burmadi. Xila qradam ura test nasib qildi. Xona berem, xona chiqdim. Chunki g'arib всё. Panjoqqa shunda burmadi avtobusda. Написано. Xona. Джорбене подальше по пробка. Вообще пробка сахмеша. Я вақти съемка когда гирдим зимистон буд. Нахоз гафта ки чиқар сиёҳ покстега. Дидена ҷомои баъзе. Съемка когда буд вообще барф буд ва всё. Зубини ки ягон грам барф мондаги нест. Инаки аҷаба пробка сар мешавад. Чӣ гапа ки вақти аст пробка. Дидена чӯ рафта ки Тоҷикистон будест. Чудо, комча я барайза. Бепула.
کیلو خیلی خوب شده حیوت چرا میگه وارسız bana varsız ben iyiyim mesela elbette yol rüzgar geldi ört de orasını gelsin ne güzel geldi hala gittim başımdan aman hocam var ört tablet de rüzgar gelsin bir tane açtı ona ne bu? To droga jest, a jedziemy получается? Tam еще хуже. Я не заеду туда на место. Если так поеду я на место не заеду. Наши этажи есть. Мы отсюда поедем, туда не смогу заехать. Дом же есть? Туда не смогу заехать. Если так поеду. Но там хуже просто, чем здесь. Там задний ход не получается? А? Задний. И так сегодня целый день. Утром еще не получается. Сегодня целый день. Перед Мне автобус забрали. Почему сегодня все пробка? Тепло, все на даче. Да. Bulmayamaz. Alttan Abdülhamid de vereyim sana. Ayaklarım. Ya burada takıyor. Böyle tiz varsa olur. Что дальше еще есть? Просто оттуда вы не смогу. Там тоже везде пробка. Есть. Заходит, сзади вход можно еще. Там есть это объект есть там внутри. В ту сторону. Можно разворачиваться оттуда? Да? А можно разворачиваться? А людей где? Просто. А дороги люди хана. Сегодня менты целый день нас спасли, блядь. Не векай меня. Это бабуля. Оля Мурада рафтисти. Пробка як 4-5 saat بریم 6 کیلومتر. ما точкой ما میریم 6 کیلومتر. دیگه ما چون اونجا میریم автобус قریب 20 کیلومترش میکنیم. ما شب پرامو زیادش نمیتونه گرفت 6 کیلومتر باید. چی خدمت؟ این که رفته ایستیم مرادا.
Başla provka. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть потерпеть, Allah все будет. رفته استعماسی که ساعت در خدمت شاشیدیم برماده قریب 1 ساعت شد 10 ساعت شد اینم خاماده بود برای او اینجا کالساوه برای کرگاوه اینجا است با کالسکی объездной аужага ам хел пробка боша ва я саати аужага инам хеле сам хел медем та карба я ҷамо пробка гуфтим дар шам пробка چه پروفیل سخت میشه آمین پروفیل میشه که باور خیلی 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت خیلی که بوی نمیشه خیلی رفتن میگیرم خیلی با اومده یولو جا بریم حالا جا ماشنا بریم تا میخیم دستی روست بعد دلشی بود پروبکا باشه اگر تا ساعت 12 شام میریم میریم ایتا حالا کنام آقا جمعه امروز ما هم شام راه نمیریم ده تو سهاران 20 کیلومتر حالا راه دانا رستیم پاورو دیگشتیم حالا همتاییم پاورو خوب باشد 100 متر 200 متر قریب نیم ساعتی نمید کناسیکم شیره آدم رو مدیم که تاکل وقت دار 1 ساعت وقتی دیگه دوره 1 ساعت راهی داده 1 ساعت دیگه میریم توچ یکی ولی پروبکا شوش دیگه اینجور غذابی مهاجر میگن اینا غذاب حرف میبره تا 10-11 شب اونجا راه میره بله برادر خلاف بخلا خدا نگاه باشه بالله باشه برامون افطار باشه بدرون بدرونش کالش هایی یا بسم الله ای بچه ای چیه که رحمون ای فیلتر دارد چی دارد ای فیلتر اوه همین اوه نمکشا یا بود دوستی تا همین دیکلی روش میندن اینا دیو او توزا مینا بایزنی نه او نه بود ای بچه ما اوی توزا نمیخریم مینا تصویر مشتبه تا اوی باشدو اگر اوی مینرالی را مینرالی سولو که هم باشه паспорт, водоочистного оборудования и вообще аджиботку бай ҳамаи зиминами ото замина бай теплитора инаи ҷура датчикош буда сета инаи ҷаи чизошам инаи мардак да иҷа филтр мондагиай инаи тартиба шади 10,000 евро бай теплицора ови тоза мекунам этя
اینمی بوچکو میگرفته بود اینا یک دو سه لاودی میگیره داید بوچکا پر میکنه او اوش میگیره و تازه مینا داید تا میریزه او دستگاه اتوماتیک توش دان میگیره و فهمیدی پرسید میبره خب کمشید با سر میشود او میاد توی تازه مینا داید بوچکا میریزه نیو خطی تپلیسا پالیواد میکنه تمام ماشاءالله این ازورا دیدی سادلو این اینجا خونه کی جای خویخ چه که عبدالرحمن اون اوجا انگارش خیلی نجورا دیدی اینا ها بیای اینا مهمونی بیای وقتی پیاز چینی بیای خب پیاز چین خراب کش کمی غوستا خب کیرا بو یک ماه بعد یا ماه بعد نی داجه 10 روز بعد سر منی برچینی روزه 10 15 روز بعد بوریاک سوزی توشکا اینا جورا خای جورا اینا نمی خایم روز پگاه اگر نصیب باشه بیایم بریم یکی پامیدور بشونیم اخدونا پامیدور حال تربوزا دکجوب نه حال تربوزا را باید بیام برامون این همی تجربه خوب در امان الله باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همجوری ما نه غلطی او دیدی میرس تته میره میره بابا تو خبرتونی یگان توجیک ایتا بایم نا گوسپانی نمیک شاو یگان چینی نمینه اینا اورادار میگم که آته نبینه که خوب نمیشه دیگه اومده نمیتون مکه مگر یا گوش برون مخرم باید بیام اینه خیست است کشت است مردم باید پیش نمیرم که سرگردم باشه آره هفته تا از اینجا هفته